Il existe différentes dispositions de classe possibles. Certaines d'entre elles, comme la disposition en U, en petits groupes ou en cercle, permettent une meilleure inclusion des enfants en situation de handicap, notamment en facilitant l'interaction entre les élèves.សារៈសំខាន់នៃការរៀបរង្វាស់ជាអក្សរអុយបង្រៀនសិស្សនេះមានធ្វើឲ្យសិស្សនឹងមានបរិយាកាសសប្បាយរីករាយព្រោះអីផ្លាស់ប្ដូរពីប្លែកអារម្មណ៍ហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតថ្នាក់ទៀតចាឃើញគ្នាផ្ទាល់ហើយយើងដើរចល័តមើលគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យសិស្សនិងគ្រូនឹងមានភាពកក់ក្ដៅទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងកូនសិស្សអាចលេងល្បែងសិក្សានៅទីនេះបានស្រួលព្រោះអីកន្លែងនេះគឺស្រឡះស្រួលទីហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតថ្នាក់ទៀត Quelle que soit la disposition retenue, le positionnement des enfants en situation de handicap dans la classe est très important. La disposition en U, comme la disposition en cercle, sont particulièrement adaptées pour les enfants qui ont un handicap auditif. Ces deux dispositifs leur permettent d'avoir leurs camarades ainsi que leurs enseignants dans leur champ de vision, de savoir qui pose des questions et qui y répond. Ils peuvent ainsi observer en permanence les expressions des visages, les mouvements des lèvres et des corps. La disposition en petits groupes stimule l'esprit de collaboration entre les enfants. Faire se côtoyer des enfants aux aptitudes différentes développe la tolérance et leur donne l'occasion de faire l'expérience de la diversité et de la solidarité. Les petits groupes constitués en fonction du niveau scolaire des élèves facilitent la tâche de l'enseignant, qui peut ajuster la difficulté des exercices donnés au niveau de chaque groupe et fournir ainsi à chacun d'eux une aide adaptée. Mais dans ce cas, il faut veiller à ne pas garder les mêmes groupes trop longtemps afin d'éviter une ségrégation entre les élèves en fonction de leurs résultats scolaires. Travailler en cercle sur des nattes favorise une atmosphère plus détendue. Cela permet d'enseigner de façon moins formelle et cela facilite l'utilisation des jeux dans le processus d'apprentissage.
Il n'y a pas de hiérarchie dans un cercle, et chaque élève peut voir tous ses camarades. Cette disposition stimule l'interaction entre les enfants, tandis que l'enseignant peut observer tous ses élèves et contrôler leur niveau de participation. Des règles claires, définies et adoptées avec la participation des enfants, permettent à l'enseignant de ne pas perdre trop de temps à faire de la discipline et de se concentrer sur l'enseignement. Bị bay sầm núa soi chlai máu ban bị bay sầm núa nhầm chơi để chặt đam xe là lời cả khiển cào máu ai cái bằng cào để khơi cái là khơi mấy cào máu nhầm chặt đam xe chặt đam xe ở hai sự ở chặt đấy chặt đam chơi rồi thà tá trời vô là bàn nát lắm trời vô chùm nồi nát lắm để ai ăn được vọt bàn chàng trắng chặt đam vô máu thì thà ăn được vọt bàn bán nhưng nè kêu chặt đam kêu vô máu hai ăn đây đập đầu tiên bởi chọc trong bộ sân hái xưa ta ta này từng ở này miền sầm nôm po ấy trong bộ này kêu chàng trắng còn chlai máu dương ta xây tiến trắng trong bộ này kêu miền pi trong nội trắng chập đam ta xây đằng phò kêu đằng phò sa hái đạn này lơ trên trăng ta dạ con đang kêu trăng trái đặt cho tiền đại trà dạ rồi cái máy chọn được ấy chàng trắng từ cổ râu má âm mơ má Les enfants sont plus disposés à respecter des règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Ces règles doivent être simples et faciles à comprendre. Inutile d'en allonger la liste, quelques règles faciles à retenir suffisent. Cao tam sòng kê được bọc nhom bát cứ cao bằng cao bên đây cái miền nó cứ sát cứ miền sầm nạp hoặc đó hay sẽ đạp một khu vườn dối hay pe môn châu đi ấy cứ miền thiệt ca cầm rong chúa hay pe xong tranh tập trái của miền cao ở nhà hay cứ làm miền khoa bị giàu đó na hay cao bằng cao bên đây cái miền nàyពីដំបូងខ្ញុំជាសិស្សដែលមិនស្ដាប់
បង្កប់គ្រូហើយនឹងជាសិស្សលោឡានៅក្នុងថ្នាក់ហើយជាសិស្សមិនស្ដាប់វិន័យហើយជាអ្នកចោលសម្រាមប្រេផ្ដាច់កាលខ្ញុំបានតំណែងខាងមើលថែបរិស្ថានខ្ញុំអាចមើលថែខាងបងប្អូនដែលចោលសម្រាមមិនចំធុងសម្រាមនឹងអាចខ្ញុំប្រាប់គេថាឲ្យគេនឹងចោលឲ្យចំធុងសម្រាមផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតវិន័យជាក់ស្ដែងនៅសាលាខ្ញុំបានអនុវត្តទី1អនាម័យស្អាតថ្នាក់រៀនសិស្សបោះស្អាតស្បែកជើងរៀបមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយការរៀនគឺក្លាហាននិងក្តារខៀនគឺមិនសរសេរទុកខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយហើយវាជោគជ័យត្រង់ថាវាមើលទៅដូចជាលោឡាក៏តែសកម្មភាពនោះសុទ្ធតែជាកម្មភាពរៀនមួយទៀតសិស្សចង់មកសាលារៀនសូម្បីតែថ្ងៃតិចក៏បបួលខ្ញុំរៀនដែរនេះជាផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតវិន័យវិជ្ជមាន L'adoption de règles en classe crée un environnement positif pour les élèves qui sont plus motivés pour étudier. Cela contribue à faire de la classe un endroit où ils se sentent en sécurité, respectés et où ils peuvent se développer aussi bien sur le plan scolaire que personnel. Ce cercle vertueux est encouragé par l'enseignant à la fois à travers l'adoption des règles et grâce aux attentes qu'il manifeste vis-à-vis des enfants.ខ្ញុំយកលបែងសិក្សាមកបញ្ចូលក្នុងម៉ោងបរិញ្ញាហ្នឹងដោយសារបើយើងបរិញ្ញាធម្មតាយើងអត់មានលបែងសិស្សអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រៀនទេអញ្ចឹងសិស្សងុយកេងសិស្សធុញទ្រាន់បើឲ្យក្មេងចូលចិត្តអ្វីដែលប្លែកបើយើងមានអីប្លែកធ្វើឲ្យសិស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍មកយើងអញ្ចឹងពេលយើងបរិញ្ញាមេរៀនដើមមកខ្លះទៅយើងត្រូវការពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្សអញ្ចឹងយើងអាចយកលបែងហ្នឹងមកឲ្យសិស្សលេងដើម្បីចង់ដឹងថាតើសិស្សហ្នឹងចេះបានកម្រិតណាបើសិស្សដែលគាត់អត់តន់ចេះអញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលធ្វើជាក្រុមអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិស្សពូកែអញ្ចឹងអាចជួយសិស្សដែលគាត់ខ្សោយនឹងក្នុងក្រុមពេលដែលរៀបហ្នឹង Les jeux n'ont pas besoin d'être sophistiqués pour être plaisants et utiles. Ils peuvent être fabriqués par les enseignants eux-mêmes en utilisant des matériaux locaux et peu coûteux. Si vous avez dans votre classe des élèves en situation de handicap, demandez-vous comment les faire participer au jeu et quel type d'adaptation doivent être envisagées pour promouvoir leur inclusion. Cha, như thầm đá bà xin chị dương riêng miền lập bài nâng chìm xây lập bài bằng pin lập bá bằng pin ạt bọt nâng cứ khó khăn bị ca đại dương ọt miền bàn điệp lập bài rồi ca riêng thầm đá đấy miền ca bằng phía màu bằng pin chẳng cứ khó khăn tròn tha sao nó cứ chọn à rõm xây nét mà khơi nấy ở chặt nấy ok mình phải dành qua trai đấy trai không trai hả ok từ đây sang cho cao ơi lại cầm sáng chăm mớ ta kia dân chập ban trai gì kế ពេលដែលរៀនមួយថ្ងៃហើយសិស្សធុញអញ្ចឹងសិស្សធុញយើងចាប់ផ្ដើមបដូរសកម្មភាពបរិញ្ញាបត្រយើងដោយការលេងល្បែងដែលឲ្យសិស្សនឹងមកឡើងមកចាប់ត្រីហ
ហើយចាប់ត្រីនេះគឺមានលេខនៅនឹងស្រេចហើយពេលចាប់បានសិស្សក្នុងក្រុមនោះធ្វើឲ្យទៀងចម្លើយនៅក្នុងនេះមានចម្លើយឲ្យទៀងហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងបាត់ងុយកែងផងវាឃើញរបស់ផ្លែកឃើញផ្លែកហើយចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ធ្វើពេលចង់ធ្វើនឹងមានចិត្តចង់ធ្វើជួយគ្នាធ្វើហើយចង់ដឹងចម្លើយតែចម្លើយឃើញប្រមាណត្រូវអត់អញ្ចឹងសិស្សនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើលេខកូននឹងវិញខ្ញុំក៏ចិត្តល្បែងរបស់ដូចគ្នាដែរព្រោះល្បែងនោះធ្វើយើងចិត្តសាមគ្គីគ្នានិងរៀនពាក្យបានល្អនិយាយថាល្បែងនោះធ្វើឲ្យយើងបង្កើតមានប្រាជ្ញានៅក្នុងថ្នាក់រៀនខ្ញុំចិត្តលេងល្បែងត្រីព្រោះវាមានលេខគុណឬលេខចែកឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃ Les enseignants peuvent utiliser les jeux pour deux objectifs principaux, soit pour renforcer un apprentissage, soit pour aider les élèves à se détendre après une session de travail intensive, ou parce que l'enseignant a noté une baisse dans le niveau d'attention des élèves. Dans ces cas-là, l'objectif du jeu est de calmer les élèves ou au contraire de les stimuler. Recourir à des jeux ne signifie pas que l'enseignant aura moins de supervision à faire. Quelle que soit la finalité du jeu, il doit impérativement exposer les règles de façon très claire aux élèves et continuer à superviser sa classe pendant toute la durée du jeu afin que les objectifs fixés soient bien atteints. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Quoi de plus agréable que d'apprendre en s'amusant ? Changer le cadre d'apprentissage peut changer le mode d'apprentissage. Lorsque les élèves sortent de la salle de classe, ils peuvent tester, explorer et comprendre les enseignements en les confrontant à la vie réelle. Établir des parallèles entre des idées ou des concepts abstraits et des expériences de la vie réelle permet d'améliorer la compréhension des élèves. C'est d'autant plus vrai pour les enfants avec un handicap intellectuel. La bibliothèque doit être un espace accueillant pour les enfants, un espace où ils apprennent à aimer la lecture et où les activités proposées sont un peu différentes de celles qui se pratiquent d'ordinaire dans la salle de classe.
ដូចថានៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងគេរាល់ថ្ងៃហើយចាអញ្ចឹងការសិក្សាក្រៅថ្នាក់ហ្នឹងវានាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសផងឲ្យមានសាមគ្គីភាពផងហើយអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ព្រោះបើនៅក្នុងថ្នាក់យើងអាចធ្វើចឹងកើតទេយើងមានតែរៀនមេរៀនធ្វើលំហាត់អីតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យស្មើកែមនេះស្មើនេះមកឃើញស្អាតនេះស្មើសាច់អីទៅបែកចូលហើយដូចសម្រាប់សាយនាអញ្ចឹងថានៅក្នុងថ្នាក់គេមានដៃគូតែ2នាក់ឯងមានជាគូតែ2នាក់ឯងគេអាចជួយបានតែពេលទៅសេពេលអីចឹងក្នុងថ្នាក់ចឹងតែនៅពេលដែលយើងមករៀននៅក្រៅថ្នាក់ចឹងអាចក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងជួយគេបានគ្រប់គ្នាគេអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្មេងគ្រប់គ្នានៅក្រៅថ្នាក់ត្រូវកន្លែងនេះណាដាក់ត្រូវនេះរូបអីគេនេះរូបអីតាអញ្ចឹងយើងរកវាយកមិនបាប En tant qu'enseignant, assurez-vous que tous les élèves participent aux activités organisées en dehors de la classe. Quel que soit le cadre et les activités proposées, l'inclusion et la participation des enfants en situation de handicap doivent être activement encouragées. Nhóm chui tăng pi nhóm riêng hạ tỷ 7 ចូលមកភ្លាមស្គាល់គ្នាចាប់ដើមជួយបាការពីមិនតាន់ជួយខ្ញុំក៏បាក់ដូចbây giờមេរៀនអីហៅអសអីក៏បាក់ចឹងតនេះពេលតាំងពីគេជួយមកខ្ញុំស្រួលហើយជួយនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយពេលគេជួយ L'une des formes de soutien les plus faciles à mobiliser est le soutien apporté par des élèves à d'autres élèves. Il est vraiment important d'accompagner et de conseiller les élèves qui acceptent de jouer ce rôle de soutien en leur montrant comment on doit guider les enfants en situation de handicap. Leur expliquer par exemple qu'avec les enfants aveugles, on doit toujours indiquer ce que l'on est en train de faire, ce qu'il y a autour et où sont les obstacles éventuels. Le soutien d'un enfant par un autre enfant est particulièrement efficace pour stimuler les compétences aussi bien scolaires que sociales de tous les enfants concernés. Les enfants soutiens tirent également avantage du dispositif. Non seulement ils se font de nouveaux amis, mais ils acquièrent également une meilleure maîtrise des sujets sur lesquels ils sont amenés à aider leur binôme. Chơi kia là hot đó sắp ngay nhỉ tham ca chui ơi nó men sầm khăn tầm buộc nhóm hay chạy đó nhóm phong hay nâng ơi men ca sẽ bài chặt tầm buộc cắt hòn Pour mettre en place un dispositif de soutien d'enfant à enfant, il faut sélectionner très soigneusement les enfants soutiens, car ils sont amenés à jouer un rôle très important pour leurs camarades en situation de handicap. Les binômes doivent être placés au premier rang afin de faciliter la supervision de leur travail par l'enseignant. Il est absolument crucial de guider les enfants soutiens dans leur rôle et de leur expliquer les principes de base qui leur permettront d'aider à l'inclusion aussi bien scolaire que sociale de leurs camarades de classe.
ឲ្យស្អាតដាក់នៅសិនទៀតបានត្រូវយ៉ាងនេះដាក់វិញនឹងអី Il ne suffit pas d'asseoir deux élèves l'un à côté de l'autre pour faire fonctionner un binôme et obtenir des résultats positifs tant sur le plan scolaire que social. L'enseignant ne doit pas oublier de motiver l'élève soutien et de le féliciter de la qualité de l'aide qu'il apporte à son camarade. ការបង្កើតមិត្តជួយមិត្តហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតនៅខែ11ចាក៏តែការនោះអត់បានជោគជ័យទេពីព្រោះខ្ញុំចាត់ចែងនៅខ្លួនឯងដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំបានទៅទទួលការរៀនទៅបានទេបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសាកល្បងឲ្យប្រើអត់ដោយកំណត់សិស្សឲ្យបានច្បាស់លាស់សិស្សដែលខ្សោយផ្នែកអីភាសាខ្មែរអញ្ចឹងកំណត់ច្បាស់ហើយហៅគាត់ចេញពីកន្លែងឲ្យមកឈរខាងមុខហើយជ្រើសរើសរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជួយមកចាប់ដៃគូជួយចាអញ្ចឹងដល់ពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជោគជ័យជាងពីមុនត្រង់វាពេញចិត្តនឹងជួយសិស្សដែលអត់ហ៊ានឡើងដាក់ខៀនសោះពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យទៅហៅឡើងទៅសេនៅលើដាក់ខៀនឡើងមកហើយអ្នកដែលជួយគេស្រែកថាខំប្រឹងឡើងចានៅពេលដែលមិត្តគេឈ្នះអញ្ចឹងគេស្រែកថាអស្ចារ្យឈ្នះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងសកម្មភាពហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងល្អតើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយហ្នឹងធ្លាប់ជួយបងប្អូនឯងឥឡូវមានការផ្សាយគេខ្លះអ្វីដែលធ្លាប់ជួយមានការប្រសើរដូចជាលទ្ធផលល្អហើយបានបន្ទុកច្រើនហើយនិយាយទៅស្រួលនៅក្នុងការដើរលេងនិយាយស្រួលហើយបានប្រសើរច្រើនបានល្អច្រើន En tant qu'enseignant, il vous arrive sans doute parfois de vous sentir un peu seul et démuni dans votre salle de classe. Notamment lorsque vous devez résoudre certaines questions épineuses, telles que celle de l'adaptation du matériel pédagogique ou du programme scolaire aux enfants qui sont en situation de handicap ou qui rencontrent simplement des difficultés d'apprentissage. Mais aussi lorsque vous êtes confronté à des problèmes plus généraux et qui concernent l'ensemble des élèves, tels que l'indiscipline, l'absentéisme ou l'abandon scolaire. Et pourtant, vous n'êtes pas si seul. D'autres enseignants sont confrontés aux mêmes difficultés que vous, et ils ont sûrement des réponses à proposer. Ou, en échangeant avec eux, vous pouvez trouver ensemble des solutions concrètes et adaptées à vos difficultés. ភាពប្រែប្រួលរបស់បញ្ឈិនកាលពីមុននាងទៅសេអញ្ចឹងគឺទៅសេអត់ហ៊ាននឹងកាន់បិចក៏នាងហ៊ានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវយើងបើបញ្ឈិនកាន់កាន់ហើយកាន់ជាប់ហើយអាចទៅសេបានតែទៅសេតាមរបៀបក្រែមក្បាលតាមចិត្តគេចង់សេទៅប៉ុន្តែនាងក្លាហាននឹងទៅសេបាទជាទូទៅនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី4ជារខែយើងតែងតែអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមកពីសាលាផ្សេងហើយគាត់មានកុមារពិការរៀននៅក្នុងនោះក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោះប្ដូរនិងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនកុមារពិការក៏ដូចជាកុមារទូទៅឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងការបង្រៀននិងការរៀនបាទ Il est très important que vous puissiez partager vos difficultés avec vos collègues. Non pas pour vous plaindre, bien sûr, mais pour trouver des solutions, des adaptations qui créeront un environnement scolaire plus inclusif. លទ្ធផលពីចំណេះដឹងដែលយើងជួបជុំគ្នាយកទៅអនុវត្តមានដូចជាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនតែចឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនយើងរៀបចំការអង្គុយរបស់សិស្ស
ឧទាហរណ៍ដូចជាសិស្សមានបញ្ហាមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់គាត់នៅខាងមុខចិត្តក្តារខៀនហើយនៅក្បែរកន្លែងដែលមានពន្លឺហើយនឹងសិស្សដែលមានបញ្ហាចលនាដូចជាជើងគាត់ដើរអត់កើគាត់ជាតេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ខាងមុខហើយចិត្តច្រកចេញចូលដើម្បីគាត់ងាយបំលាស់ទីហើយមួយទៀតសម្រាប់បញ្ហាដែលយើងជជែកច្រើនគឺសម្រាប់សិស្សមានសតិបញ្ញាចាផ្នែកសតិបញ្ញាអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមានថារៀនផងលេងផងទៅតាមអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងវគ្គប្រជុំថ្ងៃនេះយើងបានរំលែកបទពិសោធន៍គ្នាជាច្រើនក្នុងនោះក៏បាននិយាយពីបញ្ហាមិត្តជួយមិត្តចាក្នុងការមិត្តជួយមិត្តសម្រាប់ថ្នាក់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរើសមិត្តជួយមិត្តម្នាក់ហើយដល់ពេលមិត្តគាត់ចង់ចេញលេងពេលចេញលេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរើសមិត្តជួយមិត្តម្នាក់ទៀតហើយខ្ញុំក៏បានជជែកសួរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតគឺគ្រូខ្លះគាត់ជួយជារៀងរហូតមិត្តជួយមិត្តហើយលោកគ្រូខ្លះទៀតក៏បានធ្វើដូចខ្ញុំដែរគឺមានការរើសបដូរគ្នាជាបន្តអញ្ចឹងការអនុវត្តរបស់យើងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងកម្រងSi la communication entre les enseignants est essentielle, la communication entre les enseignants et les familles constitue aussi un facteur clé en matière d'inclusion. Hai nâng tam cây than và săn bờ miếng crom khang crom rosa của mà bị can cả sản phẩm nhau mà bị nó tam tè hai mỗi chiếc nhóm crom tro cru bằng riền của mà bị can nắng trang thì sang nâng sầm phè rè bay nhầm môn kê ai na cọp bay bên chị nè à đâm ray plok khiêu đây này nè tôn tự Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ tăng ca sờ xe tăng hai tận tận nông cứ cái tận nông chui mất hẹ cái ban tràn trường môn hay cái chơi hai chua cái sao hai chua mất hẹ là không thằng hay score cái tràn hayจะ cho room lên một cái ăn yên được môn để trà hay chơi đa hen là tận nông con ai. L'échange d'informations entre les enseignants et les familles favorise l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein de l'école. Sầm rạp nhom thiệt phải lòng khăng tại quan khơi lư nè cừu màu bạc tháo cô nông lang riêng lang từ xe chẳng o á đợt pe là lấy ban lư nè cừu màu bạc thà cô chạy tràn chẳng can ta o men tên miền cầm lang phơi cá ở lại chữ luôn ai nhờ tại ban cô chạy chẳng nè cừu Même en l'absence d'enseignants itinérants, rien n'empêche l'enseignant ordinaire d'organiser régulièrement des rendez-vous avec les parents afin de discuter des progrès et des difficultés rencontrées par leur enfant, surtout lorsque ce dernier a des besoins spécifiques. L'implication des familles favorise une attitude plus positive chez les enfants vis-à-vis de l'apprentissage scolaire et permet de réduire le taux d'abandon scolaire. Une relation de confiance entre la maison et l'école crée un contexte propice à la réussite scolaire.
នេះពួកខ្ញុំរៀបចំការផលិតសម្ភារៈទុកសម្រាប់បង្រៀនសិស្សចាទុកសម្រាប់បង្រៀនសិស្សពិការនិងសិស្សធម្មតាចាអាចលេងជាមួយគ្នាបានចាសកម្មភាពនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រូពួកយើងខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាចាទោះអីគ្រូពួកយើងខ្ញុំមិនដែលបានជួបជុំគ្នាចិត្តដិតចឹងទេចាប៉ុន្តែដល់ពេលមកប្រជុំនេះគឺពួកយើងខ្ញុំអាចសំណេះសំណាលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលផងនិងអាចសួរពីរបៀបបង្រៀននៃការបង្រៀនសិស្សផង Fabriquer du matériel pédagogique ne demande ni beaucoup d'argent ni beaucoup de temps. Et pourtant, cela peut améliorer grandement les méthodes d'enseignement ainsi que la participation des élèves. Les matériaux utilisés peuvent être trouvés sur place à moindre coût. Lorsque vous utilisez un outil pédagogique, assurez-vous qu'il soit adapté à tous les enfants, aussi bien en ce qui concerne les consignes que pour son mode d'utilisation. Posez-vous la question suivante. Si j'étais moi-même un élève en situation de handicap, est-ce que les instructions reçues seraient suffisamment claires pour que je puisse utiliser l'outil correctement et en retirer le même bénéfice que les autres élèves? Si vous avez des élèves en situation de handicap dans votre classe, veillez à ce que les outils pédagogiques que vous utilisez soient adaptés à leur handicap. Có phần tay nó pe được tha dân cái tha sắp bị xe nắng dân phải điện tới vì nghề xua dạng mấy cứ nghề xua ai sáng nắng cho ta biết xe dạng mấy cu dạng mấy ở những đằng thang cà cà đồ nắng cho chậm nói muối pi chậm nói muối tơi chậm nói muối bạn dân ai xe so bàn có phần tay nó pe để dân chập đam phơi hái dân chập đam bằng liến dân khơi ta mình tâm ta sắp lại cái nạp xe để ai nghề vô té dân khơi là sắp đặt tay thăm đá cái bay chia sập bài cho muối nên cà đồ đi đây đi chia ca đào như là cho là một cái xe toán hay ca bị muốn sơ thăm đá cái xe đá tay xe ban xa rồi ta nó phải để bằng hai cái lá cả đôi nâng tiêm tới cái xe trăm trống trăm cả lá miếng cầm cua smart như từng nhà lệ cái nắng cứ lọ xong là cả lá cả đôi Chẳng không đem nhóm chế cửu chẳng lát đã thưa ca phải làm môi nắng ba nhóm dân kết khai thà khuôn nước rốt để ban cho xong rồi để dân ta đây lịch này ăn là vọt trong nặng bảo quát cứ khơi nó ca prai pro chra na prai pro tăng pi thi sa bảo quát prai pro tăng pi giảm bát bảo quát prai pro tăng pi sa sa nó có trôi chặt riêng hay sa từng ó tụi bàn là tập họ chra là chra hay trong cha mới riêng man tra mong Bay con buôn rơi mà phay pram chai nâng bẩn.
Si Kim Sieng est plus âgé que ses camarades de classe, c'est parce qu'il a été inscrit à l'école tardivement. Bien sûr, chaque fois que cela est possible, il vaut mieux mettre les enfants en situation de handicap dans une classe avec des élèves de leur âge. Cela dit, Kim Sieng est maintenant l'un des meilleurs éléments de sa classe et il n'a jamais redoublé. En classe de mathématiques, Kim Sieng utilise un boulier. Le boulier est sans conteste l'un des outils de calcul les plus efficaces pour les enfants aveugles. On l'utilise à des fins pédagogiques pour donner à l'enfant des bases solides pour bien maîtriser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. En plus du boulier, Kim Sieng utilise une tablette d'écriture braille pour bien transcrire les cours. La tablette, comme le boulier, requiert une certaine maîtrise technique pour être utilisée. Afin de l'aider à maîtriser ces outils, Kim Sieng reçoit le soutien d'un enseignant itinérant spécialement formé. En l'absence d'un auxiliaire de vie scolaire ou d'un enseignant itinérant, on peut aussi demander à un camarade de classe d'apporter son soutien en répétant les consignes de l'instituteur et en lisant ce qui est écrit au tableau. Grâce à l'utilisation d'un matériel adapté et avec un peu d'aide, Kim Sieng peut suivre la leçon en même temps que le reste de la classe. Il est inutile de lui préparer des cours ou des exercices spécifiques, il faut simplement veiller à adapter les méthodes d'enseignement. Par exemple, l'enseignante doit verbaliser ce qu'elle écrit au tableau et accorder du temps supplémentaire à Kim Sieng pour qu'il puisse transcrire en braille ou bien utiliser son boulier. Pour les élèves aveugles, comme pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le braille ou le boulier, il est encore plus important d'énoncer les consignes clairement et de ne pas hésiter à les répéter puisque l'essentiel de leur apprentissage passera par l'écoute. Le support de lecture utilisé par Van Haim est fabriqué localement. Il soulage le coût
en favorisant une meilleure posture. Les enfants aveugles ou avec une vision faible doivent être assis dans un endroit bien éclairé, près du tableau. Choisissez leur place dans la classe en conséquence. De petites adaptations toutes simples, telles que le support de lecture et un positionnement approprié, sont souvent d'une grande aide pour les enfants en situation de handicap. Un soutien et des outils adaptés permettent d'accroître la participation des enfants en situation de handicap aux activités de la classe et de leur offrir une éducation de meilleure qualité. Les enfants en situation de handicap sont souvent confrontés à des obstacles dans leur environnement à l'école. Ces obstacles les empêchent de participer à la vie scolaire sur un pied d'égalité avec les autres élèves. Les enfants qui se déplacent en fauteuil roulant ont besoin de plus d'espace pour circuler, manœuvrer et passer de leur fauteuil au banc et vice-versa. Il importe donc de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle sur leur trajet afin qu'ils puissent s'asseoir à leur table ou se rendre au tableau sans difficulté. Il est d'ailleurs parfois nécessaire d'abaisser le tableau afin de le rendre accessible. Leur place dans la classe doit être bien choisie. Discutez avec les enfants pour savoir quelle place leur paraît la mieux adaptée. Afin d'améliorer leur inclusion dans la classe, évitez de les asseoir seuls ou à l'écart des autres. L'accessibilité physique, telle que les rampes d'accès ou les toilettes adaptées, permet aux enfants qui ont des difficultés motrices de se déplacer plus facilement et d'être plus autonomes. L'accessibilité pour les personnes qui ont une faible vision comprend l'utilisation de couleurs vives pour l'encadrement des portes et pour le marquage au sol. Pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap physique, comme pour celle des personnes qui ont une faible vision ou des personnes aveugles, il est très important de s'assurer que les espaces de déplacement sont libres de tout obstacle. Les rampes d'accès ne doivent en aucun cas servir à garer les motos et les bicyclettes.
ទៅចូលសាលារៀននេះក៏បានអាចទៅបានទីទីនេះទៀតណាតាអត់លក់បាក់យើងបីដល់វិញខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យចាក់សាបនៅកន្លែងទិញនំព្រោះពេលភ្លៀងមកអញ្ចឹងវាមានផុកអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទៅទិញនំ